بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے اور اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ دوستوں، بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اور بھی مخلوق رہتی ہیں۔ ویسے تو کچھ انسان بھی کسی حیوان سے کم نہیں ہوتے، مگر آج ہم کچھ ایسی جگہوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جہاں جانے سے لوگ صرف گھبراتے ہی نہیں بلکہ خوف زدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ایسی پلیسز دکھائیں گے جن میں آج بھی ایسی مخلوقات رہتی ہیں جن کو بالکل بھی پسند نہیں کہ اس جگہ انسان آئیں۔ دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ انفارمس ٹی وی کی مزیدار اور حیرت انگیز کہانیاں آپ مس نہ کر دیں۔ دوستوں، سب سے پہلے جس جگہ کی ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ڈیڈ چلڈرنس پلے گراؤنڈ۔ یہ جگہ اس نام سے مشہور ہے۔ دوستوں، یہ ایک ایسا پلے گراؤنڈ ہے جو قبرستان سے بہت قریب ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ رات کے وقت یہاں سے آوازیں بہت تیز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس وقت اس کے قریب کوئی بھی نہیں جاتا۔ اس بات سے دو کہانیاں منسلک ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے وقت جو آوازیں آتی ہیں وہ اس قبرستان میں ان دبے ہوئے بچوں کی ہیں جو یہاں کھیلنے آتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ ان بچوں کی آوازیں ہیں جن کو 1960 میں کسی نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا اور ڈھونڈنے پر ان بچوں کی صرف لاشیں ہی ملیں جن کو اس قبرستان میں دفنا دیا گیا، اور اب وہ بچے اپنی اداسی اور بے بسی یہاں پلے گراؤنڈ میں نکالتے ہیں۔ ایسٹرن اسٹریٹ پینیٹینٹیری۔ دوستوں، یہ جگہ 1829 میں بنائی گئی اور ایسٹرن اسٹریٹ نے اس پر 1971 میں قبضہ کیا۔ ان دنوں میں اس جگہ کو ایک خطرناک قسم کی جیل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جہاں بہت ہی خطرناک قسم کے قیدیوں پر مخصوص ایکسپیریمنٹ کیے جاتے۔ آج کل اس جگہ کو میوزیم کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ دور دراز شہروں سے اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج بھی وہاں کچھ ایسے سیلز موجود ہیں جن میں سے بہت عجیب آوازیں آتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جگہ کے آسیب زدہ ہونے کی وجہ سے یہ جگہ بہت مشہور ہے اور لوگ یہاں پر بھوتوں کو دیکھنے اور محسوس کرنے آج بھی آتے ہیں۔ دا ہاؤس آف ڈیڈ۔ دوستوں، یہ جگہ نیو یارک میں ہے۔ اس جگہ پر بہت سے فیمس لوگ رہ چکے ہیں۔ پہلے یہ جگہ گھر کی صورت میں ہوتی تھی، مگر آبادی کے بڑھتے ہوئے مسائل کی وجہ سے 1937 میں یہاں 10 اپارٹمنٹس بنا دیے گئے۔ دوستوں، جین پیانٹ اور ان کے ہسبینڈ نے اس اپارٹمنٹ کے فرسٹ فلور میں ایک فلیٹ خریدا۔ وہ ایک مشہور پوئٹ تھیں جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو اپنے اپارٹمنٹ میں ایک خوفناک سایہ دکھائی دینے لگا۔ انہوں نے اس جگہ کا اور اپنے ساتھ ہونے والے عجیب واقعات کا ذکر اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس اپارٹمنٹ سے شفٹ ہونے کے کچھ سالوں بعد انہوں نے اپنے آپ کو خود قتل کر لیا۔ کافی انویسٹیگیشن کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ اس اپارٹمنٹ کے بننے سے پہلے وہاں ایک 6 سال کی بچی کا قتل کیا گیا تھا۔ اس کی موت کی وجہ اس کا اپنا باپ تھا۔ ایک دن کسی بات پر غصے میں آ کر اس بچی کے باپ نے اس کا سر دیوار پر زور سے مار دیا تھا، جس وجہ سے کچھ دن بہت تڑپنے کے بعد اس بچی کی موت ہو گئی۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں 2-3 سائے نظر آتے ہیں جو بہت بڑے اور سفید کپڑوں میں ہوتے ہیں اور ہر وقت ایک بلی کے رونے کی آواز آتی رہتی ہے۔ کوئین میری ہوٹل۔ دوستوں، کوئین میری شپ 1930 سے لے کر 1960 تک اپنے کام سر انجام دیتی رہی ہے۔ اس عرصے میں اس پر بہت سے لوگوں نے سفر کیا۔ اس کے خوبصورت اور بڑے ڈیزائن کی بدولت اس کو مختلف جنگوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے، مگر آج کی صدی میں اس کو ایک ہوٹل کی شکل میں پیش کر دیا ہے
जहां दुनिया भर से लोग इस अनोखे होटल में रहने का एक्सपीरियंस से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि लोग जो यहाँ क़याम कर चुके हैं उनका ये कहना है कि इस शिप में आज भी तकरीबन 150 से ज़्यादा रूहें और भूत रहते हैं। पिछले 60 सालों में यहाँ 50 के करीब मौत हो चुकी हैं, जिनका आज तक पता नहीं चल सका कि ये अमवात कैसे और क्यों हुई। लोगों ने अपने कमरों और हाल के करीब खौफनाक किस्म की मखलूक देखी हैं। दोस्तों, इस शिप के अंदर 2 फ्लोर्स पर स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, मगर पिछले 60 सालों से अब उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। मगर बहुत से लोगों ने उस जगह पर कुछ बच्चे और औरतें देखी हैं और उस जगह से काफ़ी आवाज़ें भी आती हैं। इस होटल में कभी खुद से ही दरवाज़ों पर कोई नॉक कर जाता है और कभी ये दरवाज़े खुद ही खुल जाते हैं। कहीं से बच्चों की खेलने की आवाज़ें आती हैं और कहीं से बच्चों की रोने की आवाज़ें। कहीं पर अजीब सा साया भागता हुआ दीवार में चला जाता है, तो कभी इंजन रूम में पड़ी कोई लाश मिलती है। ये जगह अपने आप में बहुत भूतिया और खौफनाक है। दोस्तों, अब हम जिस जगह के बारे में बात करने लगे हैं उसका नाम लेचवर्थ विलेज है। 20वीं सदी में माहिरीन ने यह सोचा कि वो लोग जो जिस्मानी या दिमागी तौर पर माजूर हैं उनका एक नए तरीके से इलाज किया जाए। उन्होंने 130 बिल्डिंग्स पर मुश्तमिल बहुत बड़ी जगह तामीर की, जो तकरीबन 1911 में इस जगह को इस तरह के लोगों के लिए खोल दिया गया ताकि वो लोग अपने सुकून की ज़िंदगी बसर कर सके, जहाँ सिर्फ उन जैसे लोग हों जो एक दूसरे की मदद करें और तरक्की हासिल करें। 1921 तक यहाँ 1200 लोग रहते थे और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया यहाँ की आबादी बढ़ती गई। 1950 तक इस जगह की आबादी 4000 से तजावुज़ कर गई और ये सुकून की जगह एक खौफनाक ख्वाब की मानंद हो गया। वहाँ पर रोटी, कपड़े और रहने की जगह कम पड़ने लगी। लोग बीमार रहने लगे और कुछ उन बीमारियों की वजह से मरने लगे। अजीब बात यह है कि इन लोगों पर इनकी इजाज़त के बगैर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते थे। दोस्तों, जब पोलियो की वैक्सीन इंसान ने दरियाफ्त की तो उन्होंने इन्हीं मासूम लोगों पर सबसे पहले उस वैक्सीन का तजुर्बा किया, जैसे ये लोग कोई जानवर हों। 1996 में इस जगह को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया और ये जगह भूतों और जिन्नात की पनाहगाह बन गई। इस जगह के वो मुकीम लोग जो अपनी जान उन ख़तरनाक और दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स में गंवा चुके थे, उनकी कब्रें आज भी वहाँ मौजूद हैं। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि इस जगह के आसपास अजीब आवाज़ें सुनी जा चुकी हैं, कभी रोती, कभी हंसती और कभी चीखें मारती हुई आवाज़ें। वहाँ के कुछ बिल्डिंग्स में तो दर्जे हरारत भी मुख्तलिफ था, कहीं पर सर्द और किसी बिल्डिंग में गर्म। एक इन्वेस्टिगेटर बताते हैं कि जब वो लोग वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए गए तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरा पाँव किसी ने पकड़ लिया हो और मुझसे अपना पाँव हिलाया नहीं गया। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो पाँव जैसे रुक गया था और उसको किसी ने पकड़ लिया हो। मैं बहुत डर गया और बहुत खौफ में आ गया, मगर जल्द ही जद्दोजहद के बाद मेरा पाँव हिलने के काबिल हुआ। जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरा पाँव अब ठीक हो गया है, मैं उसी वक़्त वहाँ से भागा और आज तक कभी वहाँ दोबारा नहीं गया। दोस्तों, इस दुनिया में इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं जो हम इंसानों को हैरान और परेशान कर देते हैं, ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं क्या इस दुनिया में सिर्फ़ हम इंसानों के अलावा भी कोई और मखलूक रहती है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी जगह आप लोगों को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।